Okay, super na agad. Full force station. Legendary force. Full force. Legendary. Pakita mo yun. Ano ka na? Oy, wait lang. Yan, o game. Super. Super. Gawin, yung pinaka-tema dyan. Gagawin yung sasalita dyan. 1, 2, 3. Patay na! Instant win. Mga ano? Boy na boy, oh, legendary 4. Mga rebete na Lydia. Updated sa balita. Kakulay mo, Iman. Oo nga. Walang bawi. Tanga pa. Hindi ko pag-iyan yun. Stuntman yun. Stuntman yun. Stuntman. Okay, hindi. Sniper natin yun dyan. Nakakasok ko.